जय जगन्नाथ। नमस्कार। ओम टीवी आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर कौन रही ओडिशा रे लघुचाप स्थिति एवं लघुचाप को नहीं ओडिशार केते प्रभावित लोक माने आउ ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा रे कौन रही यार स्टाटस आसतु पूरा वीडियो पर नजर पके नवा। हाँ दर्शक बंधु, सृष्टि है लघुचाप। यही लघुचाप आज राति प्रबल वर्षा जारी हाई अलर्ट रे ओडिशा आदिवासी एवं सूचना देला पानीपाग विभाग। सबुठी ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। ए ओडिशा रे 30टी जिला आरंभ हो जाइए लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे जो बेहाल करुची वर्षा, यही वर्षा रे आपण मानकु कहि रखुछु केउंठी बन्यार परिस्थिति सृष्टि होतुबा बेले गाँ दांडरे आंठुए पानी। ये हेउची भद्रक जिले दृश्य। एठी लोक मानकर नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउचंती साधारण लोक। किंतु बड़ कथा हेउची लगातार भाव रे वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। केउठी लघुचाप जनित वर्षा रे गाँ दांडरे आंठुए पानी तो केउठी गड़िया पोखरी फुल है उछुला पोखरी रे भासुची समस्त जल। एठी आपण को कहि रखुछु दर्शक बंधु किपरि भाव रे रही कालबैशाखीर वर्षा। कालबैशाखीर वर्षा रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा वर्धन जारी रही। एठी देखिबा को पाउथबे किपरि भाव रे ओडिशा रे रही यार स्टाटस। आसंतु देखंतु किपरि भाव रे रही लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। तुहा को तुहा वर्षा सांग को बिजुली घड़घड़ी रे चमकुची सारा जिला एवं यही जिले रे लक्ष्य कर जाउथला आपण मानकु देखा जाउथला बेसी अफेक्टेड जिले होची भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम, गजपति, ढेंकानाल, पारादीप। यही जिला मानकरे अत्यधिक वर्षार संभावना। यही वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। कारण लघुचापटी सृष्टि होइछि एवं आज राति प्रबल वर्षा होबो पई सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंतु जोभଳି भाव लघुचाप जनित वर्षा रे भेजुची ओडिशा। एठी गोटे कथा कहि रखुछु जेउंटी मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी करुवा बेले आउ गोटे पटर चाषी भाई मानक मुहरे देइछि हस एवं देखा मिलूँ प्रत्येक चाषी भाई तार परिबा कतुर आरंभ करी रबी फसल पर्यंत एवं धान चाष पर्यंत क्षेत्र में सबुबले नियोजित रोची। किंतु ये नियोजित समय लघुचाप जनित वर्षा रे किपरि भाव रे ओडिशार यार रोची यार प्रभाव सीधा सड़क सबु जिला पाल मान को चिठी करछि एसआरसी कहवा अनुजाई वर्तमान ओडिशा रे लागी रहिबो 17 तारिख पर्यंत कालबैशाखीर वर्षा एवं केउठी नथिबो घुटी आसीबो वर्षा सांग को बादल फटा वर्षा रे भिजुची सारा ओडिशा। दर्शक बंधु पुणी कहि रखुछु किपरि भाव रे ओडिशार यार स्टाटस रहउची एवं ओडिशार यार कौन रहिबो यार प्रभाव। एठी मध्यरु आमे देखुतलु गोटे क्षेत्र रे गोटे जिला भद्रक जिला, बालेश्वर जिला, कटक, पुरी, गंजाम यही क्षेत्र रे लघुचापटी सृष्टि होइछि। आपण देखंतु किपरि लघुचापटी स्थल भाग छुईबा पई व्याकुल होउथुवा बेले पानी ताकू समुद्र ताकू छाड़ू नाही। कारण समुद्र अशांत रही से लोक मैंने जोभଳି भाव रे मत्स्यजीवी मान कथा जदि कहवा मत्स्यजीवी माने जीवन बिताउथुबा एवं जीवन सहित संग्राम करुथुबा समुद्र रे माछ मारी आनिले तांको गुजराण मेंटे। किंतु
ଏଠି କାଳବୈଶାଖୀରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାର। ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିଠୁ ଯାହା ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ରାତିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ଯେଉଁଭଳି ଦିଆଯାଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଟୋପା ଟୋପା ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହି ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। କାରଣ ଏଠି ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିପରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଛି। ଏହି ପବନ ବେଗରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପବନରେ ଦୋହଲୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ଦୋହଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କିପରି ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଆହୁରି 4 ରୁ 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଇଏ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଖିଛି ତା ବେହାଲ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାର କେମିତି ଗତିପଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗତିପଥ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜଳଭାଗରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ଅତିକ୍ରମ କେତେ ଦୁର୍ମାଦଲ ହେବା କଥା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ୟାର ପ୍ରବେଶ।